esan say moja na enwene da isunti na emmoa ne biribibia Yakopon bo ye bia no eye moja ekita honam ekita asase nti esan say da isun enim saa moa we nyina renti no da isun enim omu nyina ahintasem Yakopon ammoa na ma yen keke ne mo obommoa na ma yen so mbeye ye moa nti omu nyina ekita hyebre mu ahintasem ede ma yen hyebre mudwumedie wa asase isu ya nti se wohunu so ya aboa keka ene na we hu ne so mfaso a oye se ne nam nko na beye wo de nko ade a ene na we hu ne so mfaso anka betima ma wa bra ba ye de se ne nam mpo esan so ya aboa na onya aboa keke no ye muwenti no okita yen hyebre esu nyansa de kire yen ade on sa aboa we hu ye fe ho fe pa nanso reverend ya aboa we be ye minute uri hu na hu ofe biye sa aboa we ba wo dai so be ka jimie hu asem yi o jira me jimie aboa jimine ye wow sa na aboa we Yakopon bo ne fa nti sa aboa we bada ye mu a o tire wo jimie se na jimie te jimie ho nyama te se na be ya so be ye jimie for te se sa aboa we dia ene obi mfa ne pen kita obi mfa na de pen sie wo mu wow ti Yakopon sheda ye no jira ho me jimie ne ye you sa na aboa we kire Reverend nyame nyansa for my yense so obi anye jimisa ma we hu a aboa we be kire o se na jimie te Unti mi mfa de pa o de ye ne fe onza na ho fe pa man 1 minute uri hu na ho fe ni bie wuda obeya tantande ama we nipa bi sa wa brabom sa na aboa we gina ho man to ba wo dai suma e wo se ne be se hyehyɛ ne ho na akire wo se me gimi fo de ya wan hwa me hwere me nipa bebre nipa na be da so be yina ma se nipa wo be gusua accommodate no wa brabom ama na twa ba ho no be ye gimi sa ma wan hwa wanyu onyama e be fata wo nkuni die no hwa be fi wa akọ aboa we ba wo da so be ka wo intasem bebre Reverend Ame doyen nti wa ye bribia ye di amaye wow maso we mo kakere na ye fa second one mra Reverend sa aboa we ba obi dai sum so dai na aboa we di na chi be ko be fa bia no di na chi opeso apam no opeso okọ e na ohun se wakoforo asase kakre bia se noti bia tu egu esie no esie but enye si e noti na ye di sidan no e na obi di egu ho ache nti okogina aso na aboa we ye na adwoso be furu bi no e no ye na adwoso be bo aboa no obo aboa no pe wadan aboa foforo bi sa aboa foforo ne ba aha ye de be so dai so no nkira ase no so aboa ni pante ase wadan aboa bi no dan sa aboa pe we di birika wadwa ne ko we di mama me picture pa o nitiri musu ya ne de pa ade oh yeah guy pa ni baby wo so oyi de ai dada ba ori mama ba wanya careful pena dada ba mama ba sa kasa na ma no ye Jimmy 46 abua we Jimmy hemfa no ho bi ya samu ai sa ne ye bi nsheda bibia ho hia no wasase so ya bibia ho hia no sabwe we be ka akire so be aye sabwe we ya obi mfa ne pa nya woda awe be ka akire be kire woda so be hyehyɛ ne na ba na be kire wo sene be ya obi hu ni ye se bimpo se obimpo na oye befu wo fie a e no de sabwe we de ba e woda so me hu so time me hu se ne nyina ye kɔ no time me hu se sabwe we ya na ke se hu bi hyem sa atumidie no so be ku atia wa na so be di wachi ya na se so yinipa na ye befu e na ne be na ye sabwe we no te abuson we ha wabusua no so bi ye befu na se sabwe we na ye ne bei ahye nsode a Reverend kokko ni tuntum na ne de ne ye bei a eye sabua we ye ka ne ho asem tuntum na se kokko a wo be se fie wo nipa nyinara emmenante maba fefefe but wo se emmenante ni nyina ye Jimmy funko a papa bi anim sanet no ode ne bei na ye sabua we no e na aye wo msa apaso ene ye be fa course me pato ye san ko second one me pato abuo ya ye kan e ye preko pick Charles edinu doson te preko ba oda se ma we ne bere na wo hwehwe ho ahintasem ye because be kan we papa obi sasa adenti na Yakopon hyeda ka che Israel fu se Israel man me dofo man mo hwa na sa mo man fa bi anka ma no aden no cancer because Yakopon nim se sa aboa we de say no bo ne fa ye ntimu fa bi nka ma no na ne mogya wura mu a ma ye sa na moa we ye esasa boren sem fata kronkron ade
nyame nyansa form anko for so pepao you there okay ti se wo man na ma ye woda okay reverend yensu ade kakra hwe se sa abrante na okache ne papa se me de me pe ma ajapade for me ajapade ma me the prodigal son you me pesa me kwana me ye ma ade won so okoye na ade na oye na obeye nyina awie na ohia ba ne nsam no na onye won se wanko ba bia o koda aboa we mu Israel man so nya sa amoa we na ye onadwumadi o omo de nwan ana mo yen esanse ne na ka won ahintasem na so eyi ho dwumadi no kodi ye e kira wo se wo ngusuban ye we ni mu nti Apostle Eric Agyeman deep na yani ni hia se ya na enije no ewe ba bia me ba to pick your friend Charles preko na ye kan ho asem no afa ye kwa ye second image no ba bia wo bia be join me wo Facebook and Kessben 92.9 oba like mame me pacho oba like mame share na comment waso da yeso afama me na mimu samaw sa waso da ya fama me ebia na ye frɛ obitumi frɛ 100 times otumi wuram enti sa waso da ya me pacho be kyerɛ me wo Facebook ma mimu sa emfama apostle second one ye Reverend Sahabwa we so ba wo dai so mo so kita hinta sempa okay on se yakopon sheda bo Sahabwa we gina ma security okay bambo sanetane wow sane yakopon bo ne ma it is Sahabwa we setumi die bi po na wo abusua mu e na offer Sahabwa we di aba na me hu so time me hu so ko ba bi na on pese me kope na kira wo se den na e wo ho na on pese me ko okay fato wa adwene mu se den na wo ho enti na on pese me ko ho na kire se dai so pese ka che mi se me won ne pa bi wo nhira papa bi wo sa ye ho enti na aboa we eye abam o si me kwan se o bo ho ban se menko no sanetene wow odi mechi time baby me fa bi o time den enti na o tie wo se bibi wo wanim ana bibi wo wachi enti na o pam wo fi ho okay obi wo wa ne bay to me eye Sahabwa we na abusua ne bay to me ye Sahabwa we no oh reverend ade pa bi amafie ho okay obi fra me so dai se wa guy bi peso ware no na guy ne ka che ni so peso ko chia na maame ne maame tie abusua fie okay o de guy no call ye no guy no be da be so dai no free lady ni ka che se ene ma so da me so dai no na ya akọ abusua fie ho me du ho na kraman bi apue afi ho se o ma me ho kwan ma me nya den me mpue mfi ho me mafie ho da okay o se den na waka glad ni gina phone so be a few minutes no se won kasa na no se nya wonko na wanya sa dai so no e se sa ade we no e wo sa fie ho ono na oye osi akwan e ma fie ho no nepa aware papa bi Sahabwa we ba wo dai so no so ba be boa be ka wahinta sam kese na be ka to me we abusua ne mu ye Sahabwa ye ka ne ho asem a e no so betimi aba be mu se da bi Sahabwa wo mebusua mu Sahabwa we na wo mabeda bom dia e na nya de be hu ne pada Sahabwa we ya ka ne ho asem ya ye ka kire wo se oye security Reverend Sahabwa we ya aboa bi a wo de manenampa obere na sa wo san manu dompa e ye den a obesare bi se kwan be no fa sori oh yes you had your Reverend bi se kwan be no fa sori dompa wo ntime aboa we ya aboa bi o no betima to form no de ne dompa hye ho no akata so wo se okono oba kohoba na kire se na de pa bi hye ho o de hye form na we yare ne kakra oba wi ni nyinara eyi be ka kire wo se wo betima ayete se Sahabwa we dia ene wo betimi abo onkwa ho ban okay eye dompe na ma dompe eye dompe woni pam woni ma do ma dompe eye dompe insu na form dompe we yemu okay insu so ye nko Reverend hitasem wo wi ase it is obetimi ayete Sahabwa we dia na wo me wani ada ho no wahwe wo kra so ye dia ene wo betimi abo wo kra ho ban na wetimi tena wi ase ache eyi wo se ne siba dai so na bi ahyehye ne ho na be ka wo se ne wo se ka so be ka chem se wo hu ne nkwa no tai wo nkwa na wo hu ne nkwa na wo be hu ne se na wo hu na ape na wo ne nyina ahye bai tu me pe wanhwa wo nsua de isa se be ka wo hitasem so me se Sahabwa we nso mpe asisie ya bida fa ne se wo ne nete oye ne opema wo wa awen wo wa ye bibia ama wo na se ohu se faithfulness na ono no honest no ne wanya no se wo biriki obetimi ne wadi ne a eye yawo a serious power because a person catch us say me protect him abamba me no wo
trust am ne wo dia ene wo se wo so wo ye ne am so mepe ebi nti na ase se onim ni wura na emu wanye ne yo pa ama no aba we be ka kire wo aba we ba wo da hye betima ma nyama bebre a hye ne ho bebre abeka wo hyebre hintasam se wo betimi aye ne ye na wetimi agina wo abrabo mu ye dia na wetimi hu nyama ye na wa ye nyama ye dia ani agye se wo ye te se sa abo we okay Kessben 92.9 dai so be ka kire wo dai so be ka kire wo wow me pacho abo ye wo toso mienu yi e ya abo a ye fe no kraman dog kraman wow and then mama my pictures pa e dey dompe na hye na numa wo we no ne ne abre obawi ni nyina unja ba kokora o man na mpa so obawi ni nyina sanata na enti bibi biara ni wa e den ma no because wo nyansa ne mu se me ne ayede ma me bi ya ye me dia obi sa den ti na sa abo we konefe ho ya semo okay te hintasem ono a wa fie go no yi obesa akọ ho because on pen mu ka on pen mu ka esan so no gira ho ma bambo nche se mi do nyina obo na fi ni mu ba nyina ho ban nipa bebrenti ma nya sa abo kato no kato enes ne ekọ ye ba ye na asam no kato na wansa amfa ne ketrema amfa no ene na di ni nyane so pese wonya bambo wa brabo mu de na se wo hwe ne a wodi fi wanum ba bia na wo ka bia no e wo se wo hwe se ne a meka no betima be ye minhire ochena na on ka ne keke se wo se ne a meka ye ne man ka ne ye pe e wo se wotimi ye kraman a wa fie go no san kone fe ho hwehwe ne a wo ka bia mu na meka to mimu sa de meka ye no emi se reverend ampe o reverend na meka mimu se wani masasa me pa wo cha facha me yi wa ya bambo ama wo kra obi na o ka ye no se ma ka nti den ene ama yin gira ne kasa so ekuni ne wow akone fe ho we eye bodom kramai ane dog ena ye hwe ye toso bi do me ba to ye nko ne ye toso miensa eye Kessben 92.9 be biache be biache aha Kessben 92.9 me ba to ne ye toso miensa ni udwa bi mi wo Facebook a baba ma ye wura mu na ye nko kan Facebook dia ne kakra mara Elizabeth Tete also me pato me sonda ye fa me wo mi krom okay Dabi I had a dream and in the dream I saw many ants I will meet them okay and no Ebenezer Tete was sonda ye no wo hu ants bebre I will need them okay I want say me nim auntie ko a ohun ye because ye wa auntie bia ne auntie ye wa auntie bebre okay nti ye auntie be no hu ye kokko ni bia na se ne wen bi we be say ye auntie kokko ni bia wo na se kire okay and ye wa auntie ba ko na wo mu se wo mu de wo mu na ye na wo mu nyina na wo ho no eno so wo ho because auntie na be hu say aunt aba ba bi bebre na kese biribi wo ho okay aduane bi wo ho okay I say black and I think white black and white aunt na auntie wa white wo da iso betima ye biribia okay da iso pe ne betimi de aduaba ba ko dua ba ko esi wo de aso duaba ba 7 nti say aunt ne white na ye no ka kire nipa ne say on frɛ akiri na ye musa ne ye okay oba ko so say oso da ye na obi e man kakaduro someone was giving me ginger and it turns into garlic and another person also gave me cabbage anytime obeso da ye bia nso na owo ne krom okay say nipa na onya cabbage no say nipa na no nya garlic no say nipa na no say obeso da owo san wo ne krom no okay so da iso de ne ko ne krom a enka ne bone o enka setbacks na manfo ka no da iso de ne ko ne krom na da iso yi wo ni kro ne man ne ba be ka na awo hyebre hu dwumadie na akere no okay nti da iso bi ade ko kro mu bia na fato wa adwum se me ko won den na si wo ho den na me hu wo ho because da iso de ko kro ma ba bia ye wo wa e be ka wo hyebre a wo de ba wi ase no wa wo he ntasem okay nti se no ko ni kro mu no nya me ko si wo ho no en no so ka me nya ni nyina ra ye betima hyehye ni ya ye betumi ahyehye ni ya ma me pato ye hwe third one no na ye mpeke course kakra okay a third one and what that's okay reverend sabuga we ya abuga bi a se wo pese wo hu dependable okay companionship friendship sabuga we ne be kan kire wo pese wo hu self discipline self control sabuga we be kan kire okay
Wow. Sabu we ba woda isuma ere ma meka wo bone. Tumidie bebre betima fa de abada isuma sanse se tumi ne de ba ne opese obeyifi wa bra bomu no ene na opese oda na abua we ma wo. Se medical catch se tumidie ne de no ankasa ne ho ba nipa na opese o ha wo ne pese ono ade ne ho ba wan hwa wo nte ne opese o ye wo na se but so de sa aboa ne ba sa woti aboa na hinta sam na se a e na be hu se nipa we no nipa ye opese okutia me no ade we kire me se e ye dependable companion sa aboa we wo nchen no ye wadamfo na so ye ubri bi a wo na so no be se ne watsena okay so no be se aben wo the affection was very deep the dependable and the companion we no very deep was how we were. Okay. How we? It is how we ba die so was be such a and afa na it be catch was say at the pebi ba wa brebo na sa the pebi na eba no and as how ware na eba na e ya ware yes how we ya ware. Okay. Okay. Adwuma bi kwa na eba obetima yi a kire say sa aboa we sa aboa adwuma ko na wo pe no anase adwuma eba no breakthrough na eba no sa aboa we ntina aboa we na edibe susu a kire wo na a kire say na adwuma eba sa adwuma ni nya den emfi me nchen nkoda say ya ware a emfi me nchen nkoda say sa aboa we Baby says yes, I have no yanade. Reverend, or no yanade, son say, ni be biaro ye bia and never mana yande. Okay. Okay. Onya abua keke. On kasa keke. Okay. Onya ni nyama keke nkasa nchire yen keke. Because okabra bomu nyama ye di ama wo. It is obi na me se na no obi so so da ye na ebi awura wo mu fie. Na aboa nani asoko. Okay. O se da so na fi do ohun no me tuma kekere no. Oh sorry you going me sorry. Okay. Da so be ka kire ne se obi ani aba ebusua ne ho ebusua ne do a wo mo do wo mo ho no ani hira kese ya ba ebusua ne mo no on pese ebebem nti sa aboa we no ne niama ne sana da so bo ne hyebere ne sane na hita so mekita na be kire wo ne a tumidie ne pese obe ka kire wo ebusua. Okay, yamra no nti ye say ebe fa course na so producers say time na so apostle to bobo ba na ma na ma me na fa ye fancy. Okay. 0244 27 28 35 0244 27 28 35 What your senses 0244 27 28 35 Ye the apostle Eric Agyeman ebia wasoda ye wonte ase me sense ni na ma no subiom eye 0244 27 28 35 0244 27 28 35 me boto da ye bia waso biada apostle na ma ya media tudwai wo frɛ no a obɛkyerɛ ase wo record ma no a obetie no wa kyerɛ wase ko na ma no so ye WhatsApp